Orang-orang turun ke jalan, toko-toko dijarah, polisi dan warga bentrok. Kerusuhan pecah di Los Angeles. Kondisi ini dipicu dari insiden penahanan imigran di kota itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump harus mengerahkan pasukan Garda Nasional dan ratusan marinir sebagai tanggapan atas protes yang dimulai sejak Jumat 6 Juni 2025 itu. Tidak hanya itu, Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, juga mengambil langkah untuk meredam kerusuhan dengan mengeluarkan jam malam pada Selasa 10 Juni 2025 yang berlaku mulai pukul 8 malam hingga 6 pagi keesokan harinya. I wanted to let the city know that I have declared a local emergency and issued a curfew for downtown Los Angeles to stop the vandalism, to stop the looting. Many businesses have now been affected by or vandalized. Last night there were 23 businesses that were looted, and I think that if you drive through downtown LA, the graffiti is everywhere and has caused significant damages to businesses and a number of properties. Let me just say that a curfew has been in consideration for several days, but clearly after the violence that took place last night, 23 businesses looted, and just the extensive, widespread nature of the vandalism, we reached a tipping point and declared a state of emergency and called for the curfew. Apa yang sebenarnya terjadi di Los Angeles? Unjuk rasa dilakukan warga Los Angeles sebagai bentuk protes atas penggerebekan dan penahanan terhadap imigran di Los Angeles yang dilakukan aparat imigrasi dan bea cukai atau ICE. Akan tetapi penggerebekan ICE ternyata juga mencakup orang-orang yang tinggal secara sah di negara itu dan beberapa memiliki izin tempat tinggal. Aksi protes yang bermula di pusat kota Los Angeles ini kemudian menyebar ke Paramount dan Compton pada Sabtu 7 Juni 2025. Untuk mengantisipasi aksi, Presiden Donald Trump mengerahkan personil Garda Nasional sebagai respon atas meningkatnya gelombang unjuk rasa di Los Angeles. Diketahui lebih dari 40 orang ditahan dalam satu lokasi kerja, serta total 77 orang ditangkap di seantero kota pada hari yang sama. Namun langkah Trump mengerahkan ribuan personil Garda Nasional turut memicu kekecewaan masyarakat dan sejumlah pejabat publik. Ini disebut pertama kalinya Garda Nasional diaktifkan kembali tanpa permintaan gubernur negara bagian sejak 1965. Trump bahkan berjanji untuk mendeportasi imigran ilegal di Amerika Serikat dan menutup perbatasan Amerika Serikat-Meksiko yang merupakan salah satu agenda utama Trump di masa jabatan keduanya. Penggerebekan baru-baru ini merupakan bagian dari tujuan Trump untuk memberlakukan operasi deportasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Los Angeles, lebih dari sepertiga penduduknya lahir di luar Amerika Serikat, telah menjadi target utama operasi tersebut. Pada awal Mei, ICE mengumumkan telah menangkap 239 imigran tidak berdokumen dalam operasi selama seminggu di wilayah Los Angeles, karena keseluruhan penangkapan dan deportasi tertinggal dari harapan Trump. Sementara itu, ketegangan meningkat ketika ICE mengunggah foto pasukan Garda mendampingi penggerebekan imigrasi yang memunculkan tudingan penyalahgunaan kekuatan. Namun Trump membela langkahnya dan menyebut pengerahan pasukan penting untuk mencegah kekacauan. Ia bahkan membuka opsi menerapkan undang-undang pemberontakan yang memungkinkan militer campur tangan dalam urusan sipil. And before going further, I want to say a few words about the situation in Los Angeles, California. Have you heard of the place?
where I've deployed thousands of National Guard troops and hundreds of Marines to protect federal law enforcement from the attacks of a vicious and violent mob. And some of the radical left, they say, oh, that's not nice. Well, we didn't do it. There wouldn't be a Los Angeles. It'd be burning today, just like their houses were burning a number of months ago. Generations of Army heroes did not shed their blood on distant shores only to watch our country be destroyed by invasion and third world lawlessness here at home, like is happening in California. As Commander-in-Chief, I will not let that happen. It's never going to happen. What you're witnessing in California is a full-blown assault on peace, on public order, and on national sovereignty carried out by rioters bearing foreign flags with the aim of continuing a foreign invasion of our country. We're not going to let that happen.